Bentar, Nekorin mau batuk dulu. Oke, Nekorin juga main gamenya. Nekorin main gamenya. Jadi ding batuknya. Bentar, mau batuk lagi. Neko parah kan. Anyway, nanti aduh, Ara voice, bentar. Ara, bentar ya, batuk lagi. By the way, makasih lo kalian nemenin Nekorin sampai 1 jam gini. Getting over it. Pokemonnya Nekorin paling suka Mew, paling suka itu Pokemon favorit Nekorin. Why are we still here? Just to suffer. Every night, I can feel my leg